弟兄姐妹们平安，感谢主。今天早上我们又可以通过网络一起来敬拜赞美主。首先，我恭祝弟兄姐妹们新年蒙恩，爱神爱人更多。还没有进入开始聚会之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢赞美你。2020年从岁首到年终，主啊，你已经引领我们平安健康的度过。我们感谢你，今天我们再次有机会有健康有活泼的灵命来一起来敬拜赞美主，将今天早上的机会从头到末了交在主你的圣手当中。但愿我们每一个弟兄姐妹们从这个机会中敬拜赞美祷告，听道中我们与主你相遇，经历主你的爱与你的祝福。感谢你主耶稣，祷告奉主圣名求的，阿们。我们来开始今天早上的聚会，我们唱诗第一首《嘉陵颂》。我爱我的家邻，温馨又重圆。我爱我的家邻，温馨又重圆。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中。多少次爱我做一个家邻，家邻yang ku sayang, lembut dan ramah, dia bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat. Dia kasihnya agape, karena Tuhan serta kasih melimpah, jadilah warga jalin. Kasih melimpah, jadilah warga jalin。接下来我们唱第二首诗，我今天为你祝福。我今天为你祝福第27首。感谢主，使我们有健康平安，有机会进入了2021年。耶和华必天天看顾我们，在这新的一年，你在家在外，你出你入，耶和华必看顾你。我今天为你祝福，我今天为你祝福，耶和华必天天看顾你，在家在外，你出你入，耶和华必天保护你。当初起恐惧的心，因为这不是从神来，靠着耶稣永不摇动，我们一生蒙了大福。Setiap hari ku diberkati, Tuhan Yesus kan pelihara. Di mana saja ku berada, Tuhan Yesus lama menjaga. Jauhkanlah hati yang gentar, karena bukan dari Allah. Bersandar Yesus takkan goyah,
sepanjang hidupku diberkati. Amin。接下来是正道的时间。今天早上在我们当中正道的是 Daisy 传道，他要传讲的信息是记住天父的爱。诗篇106篇第1到12节，你们要赞美耶和华，要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。谁能传说耶和华的大能？谁能表明他一切的美德？凡遵守公平、常行公义的，这人便为有福。耶和华，你用恩惠待你的百姓，求你也用这恩惠纪念我，开你的救恩眷顾我，使我见你选民的福。富落你国民的落与你产业一同的夸耀。我们与我们的祖宗一同犯罪，我们做了孽，行了我。我们的祖宗在埃及不明白你的启示，不纪念你丰盛的慈爱，反倒在红海行了叛逆。然而他因自己的名拯救他们，为要彰显他的大能，并且这被红海变干了。他带领他们经过深处，如同经过旷野。他拯救他们脱离恨他们人的手，从仇敌手中救赎他们。水淹没他们的仇敌，没有存留。那时他们才信他的话，歌颂赞美他。这是耶和华的福音。凡存在心里的，听了并存在心里的人是有福的。阿们。在还没有正道之前，我们再唱一首歌，就是第17首，唯有亲近我们的上帝。唯有亲近我们的上帝，我们的内心有安宁，因为他的平安泉源不停的流出给我们。唯有亲近上帝，内心安宁，平安泉源从他那里不停流出。唯有他真主我心田，使我安静躺在他怀里，因为他是我永远的磐石和盾牌。Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. 我们敬请 Daisy 传道来正道。Selamat siang Ibu Bapak dan selamat tahun baru. Biarlah kita tetap merasakan kasih setia Tuhan tidak berubah. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar sedikit firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau gembala kami yang baik dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami kadang-kadang menjadi domba yang bandel. Kami kadang-kadang ya Tuhan
menjadi domba yang mengecewakan Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau sebentar belajar sedikit kebenaran firman Tuhan, tetapi walaupun sedikit membuat kami ya Tuhan makin percaya kepadamu. Tuhan berkati kami yang mendengarkan maupun kami yang menyampaikan, sehingga kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dengarkan Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nanti ibu bapak baca ya di rumah Mazmur 106 ayat 1 sampai 12, karena saya hanya membacakan ayat 7b saja. Saya akan membacakan buat kita semua. Mazmur 106 ayat 7b. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau, ya. Puji syukur karena kasih setia Tuhan tidak berubah. Walaupun kita sering mengecewakan Dia, mungkin Tuhan sering sedih melihat kita greget karena kita seringnya banyak mengomel daripada bersyukur, sering lupa akan kebaikan Tuhan. Mari pada saat ini saya pun belajar untuk mengingat kasih setia Tuhan dan untuk tidak mengomel, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang mengomel. Bahkan mengomel membuat berkat Tuhan yang sudah ada di atas kepala kita jadi tidak terjadi buat kita, ya. Biarlah hal ini mendorong pada kita mengingat bahwa kasih Allah sangat besar. Banyak lagu yang melukiskan kasih Allah sangat besar. Kasih Allah tidak bisa dilukiskan, ya. Lebih daripada seorang ibu yang sangat baik sekalipun, kita tahu ibu yang paling baik ada yang rela. Rela apa? Rela menghirup ingus daripada anaknya karena anaknya sakit flu. Tapi kasih Allah tidak lebih daripada itu. Karena kita tahu kasih Allah telah mengorbankan anaknya satu-satunya agar kita yang percaya pada Tuhan Yesus anak Allah satu-satunya itu diselamatkan. Kita tidak membahas kasih Allah yang besar itu, tetapi kita belajar mengingat kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Kita mengucapkan syukur. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang maha perkasa. Namun keperkasaannya bukan untuk menindas kita. Keperkasaannya untuk melindungi kita dari musuh. Musuh kita yang terbesar adalah iblis yang selalu menggoda kita. Kalau kita belajar sejarah bangsa Israel, di dalam peperangan banyak sekali yang tidak masuk akal, tidak seimbang jumlah tentaranya misalnya, tidak seimbang alat peperangannya, tidak seimbang pengalaman peperangannya, tetapi kenyataannya menang. Kenapa? Karena Allah lah yang berperang melawan musuh orang Israel. Demikian juga keperkasaan Allah mendorong kita melawan musuh kita. Musuh kita besar, jangan dianggap sepele musuh kita. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia tidak pernah cuti di dalam menggoda kita. Bagaimana mungkin kita menang jikalau bukan Allah kita maha perkasa? Kita mengucapkan syukur karena Allah kita yang maha perkasa. Dia pun sudah memenangkan di atas kayu salib. Di atas kayu salib seharusnya kita menang, asal kita bersandar kepadanya, asal kita tahu bahwa tanpa kekuatan daripada Dia, daripada Allah kita tidak mungkin menang. Tetapi percayalah, walaupun masalah kita sangat besar, ingat Allah yang maha perkasa dan maha kasih yang ada di dalam kita itu lebih besar dari musuh kita. Jadi harus kita yakin. Asal apa? Kita setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, setiap detik kita bersama dengan Tuhan. Pastilah kita akan hidup
di awal tahun yang penuh, di awal tahun sampai pada akhir tahun dengan kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Ingat, karena Dia Maha Perkasa, Dia juga Maha Murah. Kalau kita pikir-pikir ya, kita tidak dihukum ya, setimpal dengan kejahatan kita, baik kejahatan yang kita lakukan di dalam tahun yang baru kita lewat 2020. Kita tidak seimbang. Kenapa? Karena Tuhan murah hati. Bukankah ibu dan bapak merasakan banyak kali kita mendapatkan berkat rohani, berkat jasmani yang sebenarnya pikir-pikir tidak layak, banyak yang tidak masuk di akal. Banyak kadang-kadang kok bisa ya Tuhan menggerakkan orang itu, padahal orang itu tidak terlalu dekat dengan kita. Kok bisa pakai orang itu menjadi Allah Tuhan, memenuhi segala kebutuhan kita, baik rohani maupun jasmani. Betul tidak? Ibu bapak merasakan tidak? Bagaimana kadang-kadang saya pernah ditolong oleh, dan keluarga saya ditolong bukan oleh orang Kristen, oleh orang Islam. Kadang-kadang saya juga ditegur oleh orang yang bukan Kristen. Saya nggak boleh marah, berarti itu Tuhan sayang sama saya, supaya saya tidak munafik, dan supaya saya tidak terus-menerus di dalam dosa dan ketidakbenaran. Kita nggak usah marah kalau ada orang menegur, yang katakanlah mungkin kita mengatakan orang itu rohaninya di bawah saya. Gak boleh begitu. Kadang-kadang saya merasakan sekali, bahkan saya pernah ditegur oleh siapa? Murid saya. Saya belajar tidak marah. Oh Tuhan baik sekali. Biarlah hal ini mendorong. Itu ingat, itu tanda kemurahan Tuhan. Biar di dalam tahun ini, jikalau kita ditegur oleh siapapun, sebenarnya itu Allah Tuhan, kita harus seperti siapa? Daud. Kenapa Daud? Daud itu pada saat ditegur Nabi Nathan, siapa dia? Raja dan Nabi. Dan Nabi Nathan cuman apa? Cuman Nabi. Kalau bisa kan dibunuh aja tuh yang negur. Daud tidak marah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia tidak marah kepada Nabi Nathan. Hal ini biarlah menjadi teladan bagi kita. Jikalau Tuhan menegur kita melalui siapa saja, jangan kita keras kepala. Maaf ya, saya juga sudah umur senior. Ternyata kalau saya perhatikan ya, baik di panti jompo atau di mana-mana, ada kalanya loh orang yang senior itu keras kepala, sampai saya jangan-jangan saya juga seperti mereka gitu ya, keras kepala. Biarlah ya kita belajar dari Raja Daud. Tahun ini kita meninggalkan jikalau masih keras kepala. Kita dengar kadang-kadang kita mendengar orang yang lebih muda dari kita, mereka wawasannya lebih luas. Biarlah kita mau ya, itu tanda apa? Tanda kemurahan Tuhan kepada kita. Kita tidak dibiarkannya hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam tidak berkenan pada Tuhan. Lalu apalagi yang harus kita ingat kepada mujizatnya. Kita jangan mengatakan ya itu zaman dulu, zaman orang Israel, bagaimana kuasa Allah mengadakan hukuman 10 tulah pada bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel tidak bisa berjalan di dalam kekeringan, tetapi musuhnya mati di laut Kolsom atau laut Tebero atau laut Merah. Bangsa Israel berjalan eng. Itu dulu. Tidak, kuasa Allah juga kepada kita. Ingat, kita pun menurut kitab Yakobus, kita pun bangsa Israel rohani. Jadi kita pun percayalah, kita pun jikalau satu waktu menemui masalah, sepertinya tertutup, di depan ada masalah, di belakang ada masalah, di kiri, di kanan, di bawah, ingat, ada jalan keluar ke atas, ke Allah, berseru kepada Allah. Tidak pernah umur saya udah cukup lumayan ya, 66 tahun. Tidak pernah saya atau orang-orang yang berseru kepadanya dibiarkan. Tetapi masalahnya kalau berseru dengan bertobat, pasti Tuhan akan menjawab. Yakinlah ya, apa yang terjadi kepada bangsa Israel dulu, yakinlah akan kepada kita juga. Masalahnya kita bagaimana? Kita sungguh menjadi anaknya, sungguh
Sudahkah kita tekun di dalam iman kepada Dia tidak bergeser? Walaupun kita mungkin di dalam tahun 2020 mandi air mata, karena yang meninggal bukan orang lain, orang di sekitar kita yang kita kenal, tetapi iman kita goncangkah? Biarlah iman kita makin teguh berdiri, iman kita makin perkasa. Jikalau berlian makin diasah itu sakit, tetapi nilainya makin tinggi. Bagaimana nilai iman kita? Nilai kita seperti jerami atau seperti emas dan berlian? Biarlah tahun ini kita jalani, karena kita tidak ditinggalkan sendiri, asal kita berhubungan terus dengan Immanuel. Lalu biarlah kasih kita di dalam tahun ini kepada Allah maupun kepada sesama tulus untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk supaya kita disebut orang baik. Gak apa-apa, waktu kita menolong orang melupakan kita, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan yang baik. Dan perlu diingat, Tuhan tidak lupa menulis di dalam kitab Al-Hayat kebaikan kita yang tulus. Jangan mengharapkan pujian daripada manusia. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, kita dilupakan, tidak masalah. Biarlah kita juga setia melayani Tuhan. Di dalam keadaan yang demikian, kita masih bisa melayani Tuhan kok. Kita bisa berdoa, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan, termasuk di hari-hari yang cukup mencekam pun, percayalah, menjadi titik tolak. Waktu virus itu bertambah ganas, menjadi titik tolak kita bersemangat mendekatkan diri kepada Dia. Yakinlah, Allah yang penuh dengan kasih setia tidak berubah itu tidak mungkin mengecewakan kita. Demikian juga ketulusan kita dalam pelayanan kepada Allah dan sesama tidak mungkin sia-sia. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Kami yakin apa yang telah Kau perbuat di dalam tahun yang lalu, di dalam tahun sekarang juga tidak berubah. Tolonglah ya Tuhan, kami juga setia kepadamu. Tuhan, biarlah hari-hari kami diisi bukan dan yang mengomel. Tuhan, tanamkan pengertian dengan kami mengomel seperti bangsa Israel. Kalau terus-terus mengomel, Allah yang Maha Kasih juga bisa murka. Bisa murka seperti Tuhan murka kepada Sodom dan Gomora. Bisa Tuhan murka seperti membuat banjir yang besar seperti zaman Nuh. Walaupun ya Tuhan, janji Tuhan tidak akan seberat zaman Nuh. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah kami tidak mempermainkan kasih setia Tuhan. Biarlah kami dengan kasih setia Tuhan yang besar membuat kami takut akan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah tambah hari kami mengucapkan syukur pada Tuhan, tambah mendapatkan ya Tuhan, mengerti langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Demikian kami juga mungkin menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Demikian juga kami makin tekun berdoa bagi orang ya Tuhan yang perlu dukungan doa dari kami. Kami yakin Tuhan, kami di hari tua kami juga masih dipakai oleh Tuhan. Jadilah kami pendoa buat gereja, buat negara, buat keluarga, bahkan buat orang yang belum percaya. Tuhan, kami mohon dengan masalah yang di dunia makin besar ini, membuat kami mendoakan keselamatan orang di dunia juga, baik siapapun mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga memerlukan Kristus. Biarlah mereka pun yang kami doakan tidak mengeraskan kepala. Dan kami mohon bahkan kalau boleh karyawan-karyawan daripada anak-anak kami ya Tuhan, atau daripada kami sendiri, akhirnya mereka percaya kepada Engkau, karena Engkau satu-satunya juru selamat dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak menghendaki seorang jiwa pun binasa, yang setia dan yang menjadi gembala kami yang agung, kami telah berdoa. Amin. Selamat tahun baru kembali. 谢谢来自传道的真道，我很盼望我们每一个弟兄姐妹每一次听到，我们不单单是听到，而且要成为行道的人。阿们。接下来有几项的事情我们要祷告。首先，我们为印尼国家祈福，我们一同祷告。
天父上帝，我们感谢你。这个时候，我们为印尼国家祈福，主啊，求主你祝福我们的执政掌权者们，让他们有健康的身体，有聪明的智慧，而且有敬畏神的心，来治理国家，走向繁荣。无论是政治、经济、治安以及教育方面，都良好。主，我们也深深的恳求主，让这个新冠状的病毒能够更快的结束在这个世界上。我们大家都翻身呀，唯有亲近主，我们能够得着从你来的平安喜乐和安宁。感谢你，主耶稣。接下来我们为我们家庭的前途祷告。主，我们很盼望我们的家庭的弟兄姐妹，我们越来越多呀，要渴慕，要接着我们每一次的这个机会，拜五每个早上，我们能够来到主的面前，一起敬拜赞美主。从敬拜赞美听到中，我们能够更多的与主相亲，希望我们的灵命也能够不断的成长。感谢你，让我们的家庭团体的成员越来越多，我们渴慕在这个有我们的时间，宝贵的时间，能够好好的利用，好好的与主相亲。我们感谢你，主耶稣，垂听我们的祷告，奉主耶稣的名所求的，阿们。我们也为病痛当中的弟兄姐妹们祷告，求主你开恩怜悯，安慰他们，医治他们，扶持他们，帮助他们在病痛当中能够经历主你的爱，你的安慰。这里有我们的师父Pak Selamat，有我们的老师Eko老师以及他的儿子，还有我们的这个春香姐妹，还有她的丈夫，还有这个丹丹传道以及她的妈妈，还有乳香姐妹，还有幽冥姐妹。我们也将一番传道的父母亲交托，我们将我们的师母Rita师母身体软弱交托，我们也将我们的喜师母、我们的安利师母，还有她的妈妈及她的阿姨身体软弱交托，求主你医治。我们也将金宽弟兄、洪老师，我们也将金宽弟兄、麦中宝弟兄、敬明弟兄、伟光弟兄、善中弟兄夫妇，还有凤祥姐妹以及一吹姐妹，主啊，他们的身体软弱，求主你医治。我们将精美姐妹、美凤姐妹、莲花姐妹，我们的建立老师，还有泥珠姐妹夫妇、刘妮姐妹，振华弟兄夫妇，还有飞江的父母亲，还有丽庄姐妹、美叶姐妹、锦儿姐妹、婉珍姐妹，主啊，他们的身体软弱，求主医治。我们也将素坚姐妹的女儿，还有我们将素琴姐妹，还有一位素琴姐妹，我们将燕妹姐妹的女儿交托，还有燕美老师、燕华姐妹、桂友姐妹、吉达姐妹、东妹姐妹，还有德川弟兄、一间姐妹，还有他的女婿安利，还有我自己，还有很多很多的弟兄姐妹们，他们在病痛当中的，还有麦中宝弟兄也是
身体软弱，也求主你医治。主啊，求主你一一的来医治我们。谢谢你，主耶稣，垂听我们这不完全的祷告，奉主名求的，阿门。接下来我们再唱一首诗，就是第17首，一切歌颂赞美都归给主。我们要赞美主，因为他是配得我们赞美的。一切歌颂赞美都归给主。一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配得歌颂的赞美。我们高声呼唤，荣耀归主之名，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚！赞美主，哈利路亚！赞美主，哈利路亚！哈利路亚! Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau layak dipuja. Kami bersorak tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 我们的神是配得歌颂赞美的，阿们。接下来我们念主祷文，结束今天的家灵崇拜。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。弟兄姐妹，今天早上的崇拜会就到此为止。愿神祝福弟兄姐妹进入这新的2021年，神大大的祝福你们。我们也要更多的爱神，也爱人。阿们。下个礼拜五再见。